Kang ya, ayeuna live malam Jumat Kliwon ngahaja live tengah peting sugan kala luar. Kita sambut teman-teman saya ya, Pak. Keluar mana kabe? Wujud. Kita astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bisa suara. Mulai sore. Wah, mulai reaksi. Mulai geng, reaksi geng. Reaksi. Udah geng, kita barbar aja ya. Reaksi. Udah reaksi. Tenang geng. Astagfirullahaladzim. Aduh, kadang teman-teman. Aduh, saya deg-degan euy. Saya di sini ada yang lempar, ada yang jatuh nih.